रोड पैकी हा पळय आणि हांगा सारको ब्लाइंड स्पॉट जातो एल शेप कित्याक हो मेन रोड न्हू आणि आता भायर कशें आसा पळय ह्या जाग्यार आमी आहा न्हू हो भितरल्यान घे भितरल्यान कितलो हा 4.30 मागीर not even 6 meters what the TCP says Origin. then we are opposing then we don't want any tension Not only the exchange, we don't want the project. Correct. We don't want the project only. we don't want at all we will just not allow it to happen विवेक तू एक किती धरला तो फोटो पण मारता फोटो पण मारता You give us the answer. These people, so my public came, they spent their time to tell you and explain you. You listen all that, take down, note down and go. You're just running away. सर दोन MLA हांगा आसा तेंका ते रिस्पेक्ट दी Free here. Yeah, free here. You're not free here. Madam, You are busy and we are not busy. one minute. On behalf of our villagers, I demand and request Madam to tell Vishwajit Rane to cancel his project once and for all. Right. Yes. Right. Absolutely. We don't want. TCB against everything. Narayan Mandrekar, how was that? You want this project cost? त्याचा स्टँड किती आता मेजरमेंट घे म्हणटा म्हाका एक सांग तुमी आतां ती प्रॉपर्टी आसा ओके तेका तुमी कितें कन्वर्जन दिला लँड एक्सचेंज दिला ऑन दॅट यू आर अ TCP ऑफिसर यू हॅव कम अलॉंग विथ ऑल द फायल्स डॉक्युमेंटेशन यू कांट कम लायक शेकिंग युअर हँड्स आता तुम्ही जे आता परमिशन त्यांना ग्रांट केला एज पर दॅट परमिशन ओनली दॅट दिस कल्वर्ट इज बीन प्रपोज करेक्ट यू कांट से लाइक दॅट बिकॉज यू हॅव कम फॉर द inspection no you have to tell us because you have come for the site inspection that's what I'm saying you have to come with the documents while doing the inspection you can't come shaking your hands like this no which officer Jaydev is deputy town plan correct so he should have come over here no before proposing listen one thing what I'm saying is that before proposing anything and you'll have to do a site inspection proper site inspection you have seen the densely trees over there and you'll have already proposed it for land use change under that name or it is been approved as per Sarpanch have told me. So when you are granting a permission, you have not checked the crossing of Nalla. And there is a high tide when there is a heavy rainfall. There is a high tide over there. So you have not checked it. And how you can give a permission? So without checking reality, sitting in the office and signing everything. So basic thing is there. That's it. That is the government of the day. बेसिक कितें आसा तुम्ही येवन पळोवपाक जाय आसलें जेन्ना तुमी वॉट एवर परमिशन तुमी ग्रांट करता सगळ्याक अशेंच जाला आख्खे गोंयभरान तुमी 39 आसूं 72 आसूं आनी कितें आसूं तुमी अप्रुवल दिता सोडटा हांगा लोकलांक कितें इफेक्ट जातले रोड केदो आसा थंय आमी पळयला रोड 3 मिटर थंय तितलो कलवडाचो रोड आसा तुम्ही कसो तांकां परमिशन दिली before giving construction license you have to come physically and check right you have to check My simple question there is under which provision of the TCP he is authorized for culvert it is road and bridges PWD road and bridges for permission that's what I'm saying आमकां शिक्षण गाडू करनाका आमकां तुम्ही आता खंयच्या बेसिसाचेर केला तुम्ही करूंक शकना न्हू तुमकां एवरी टायम लोकांक कोर्टान वयचें पडटा लोकांक डिफरंट डिपार्टमेंटान ऑथॉरिटीजान वयचें पडटा तेन्नाच तुमी येता नाल्यार तुमी येत ना तुमकां कोण सांगले ऑफिसर सांगले मिनिस्टर सांगले बेटा वॉट एवर कोण सांगता तुमी अप्रुवल दिता तेंकां दिस इज कंप्लिटली रॉंग आयज नो केल्यार तूं वचपाक सोदता कशें कित्याक जाल्यार तूं आन्सर ना ते जयदेवाक सांग जयदेवान हांगा येवपाक जाय आसलो सायटीचेर इतले लोक आयज जमले हांगा आमी पासून हांगा येयले स्पेशली लोकांनी आपयला म्हणून तेन्ना जयदेव
जयदेवान हांगा स्पेशल should have येवपाक been जाय present here, no? ही हॅज गिवन द परमिशन करेक्ट डेप्युटी टाउन प्लॅनर इज कन्सर्न ऑफिसर टू गिव्ह अ परमिशन He should have been present. or your TCP board, whichever board has granted this permission, you should have come over here. This Or is for you should have called CTP. She's sitting in the office there and she's not doing anything. She's saying, no, the board has granted, board has granted. You are not giving a proper documentation. हांगा तुम्ही सगळे झाडां पळय मरे ती If you do proper documentation, it will be marked as private forest. झाडांची हायट पळय केदी व्हडली झाडां आसा ती 50-100 वर्सांची झाडां आसतली तुम्ही त्या झाडां सगळी आतां फाल्यां फॉरेस्टान घालतले दोनूय डिपार्टमेंट त्याच मिनिस्टराक लागता थंय अप्रुवल दितले कटींग करपाक सेइंग दॅट इट इज ऑलरेडी बीन लँड यूज चेंज सो कशें तुमी 39A अंडर तुमी कशें अप्रुवल दिता हांगा आख्खो तुमी गांवाची वाट लावन उडयतले कित्याक दोनूय सायडीच्यान आजगांव अंजुणच्यान दोनच्यान उदक येता हांगा तें उदक हांगा भरता खंय तें सॉर्ट आउट करपा सांगून तुमी परमिशन ग्रांट आख्खे करता हाऊसिंग बोर्डाचे उदक दुसरें येता आख्खे दोंगराचे ते दुसरे वाटेन येता सो तितून कलवट घालतले जाल्यार कोय हाव विल TCP गोंया सोंपयलें 39 and 49 whatever. TCP डिपार्टमेंट तुमी खंयच्याच हे कन्सर्न हे घेयना तांच्या बेनिफिटाक विलेज पंचायतीचे घेयना लोकांचे घेयना कोणाचेच घेयना कोणाक घालपाक ही झाडां आसा म्हणून तुमी TCPन फॉरेस्टाचे अप्रुवल घेतलेले कित्याक आमी सिलिंडर घालून भोंवपाचें अप्रुवल ऑक्सिजन दिवपाक येदोसो रोड आसा येदोसो रोडाक तुमी भितर वचपाक मेळना existing road over there culvert to culvert is 4.30 कोहे दिले कॉलेज कलवटाचे मोनेले प्लॅन दाखय 4.30 म्हाका मातसो तुजो म्हाका मातसो पळोवपाक जाय तेका अप्रुवल दिवचो प्लॅन दाखय कितें घेवन येयला तर प्लॅन दाखय मरे आतां को इन्स्पेक्शन येयला Sir, वी वांट टू every inspection, the right person never comes. This is the trick of the No, government. this is always the trick. Huh? I want to Third see person the coming. plan of I don't know. propose whatever you have proposed over there. You can No, go. no, what you are saying like this? You have come for inspection. You have come for site inspection. You are saying that I will discuss. You have to carry along with you all the plans and documents, whatever permissions you have given to them. How you can say it like that? No, तो कोणी जयदेव असू जाल्यार तेजे वयले असू बतिका असू ऑफिसर तुम्ही हांगा सायडी इन्स्पेक्शन येता तुम्ही डॉक्युमेंट्स घेवन येवपाक जाय इट इज युअर ड्युटी यू आर नॉट कमिंग विथ द डॉक्युमेंट्स कोणती आली ही फाईल केली अरे प्लॅन खंयचे तुमी मेजरमेंट खंयचे घेतले रस्त्याचे घेतले डॉक्युमेंट तुम्ही कॅरी करूंक ना वांगडा मेन मेन म्हणजे लोकांक रिस्पेक्ट दिना पण आमदार येयले दोन्ही आमदारांकूय तुम्ही रिस्पेक्ट दिना तुम्ही फोर्सबली पळ काडटात कित्याक तुमी हांगासरल्यान Take the objection and go. No, you take Why you the going like that? objection. Why? How you going like that? You can't go. You can't go. Why are you coming? Block the road. Block the road. Block the road. How have you come with us? Report we will sign. Show us the report. Show us the We will report. not let you go. All of you are come here. Come here. Yeah, block the road. He's running. Come here. Block the car. Let him come on top. All of पळय you. कशें आसा आयज हे TCPचे ऑफिसर जे येता इन्स्पेक्शनाक हे पळयता लोकांक पळोवन जेन्ना हे परमिशन दिता तेन्ना हांकां बिंदास परमिशन दिता ते म्हणटा काय ना सगळें क्लियर आसा म्हणून आयज हांगा कलवट घालपाक तेंच्यांनी परमिशन दिला जेन्ना लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा दोन वर्सां जालीं खंय आनी 39A तेंच्यांनी त्या प्रपोजलाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हो ऑफिसर तेणें रिपोर्ट करुना काय करुना फक्त मेजर केलें आनी आपलो पळयटा तेणें खरें म्हणलें जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता सरपंचाची सिग्नेचर घेवंक जाय कित्याक सरपंच आसा बाकीचे पंच मेंबर आसा लोकल पंच मेंबर की हांगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन केलां म्हणून पण आतां तो पळयटा तेका जेन्ना क्वेश्चन्स विचारले तेका क्वेश्चन आन्सर करपाक जायना तो म्हणटा आपणाक ऑफिसरान सांगला हांगा वचून यो म्हणून म्हटल्यार तुमी कितें हांगा टायमपास करपाक येयला फक्त तुमची हांगा येवन टायमपास करतले लोकां फुड्यान तोंड दाखयल्यान वयतले ही मूद काय रसम चालू आसा हा
एवरी टाइम हे डिपार्टमेंट अशें करता मिनिस्टर विश्वेश राणे जेणे परमिशन ग्रांट केल्ली आसा हो मिनिस्टरान येवन पळोवपाक जाय सायडीचेर तो व्हडले म्हणटा एनडीझेड आनी कसले कसले व्हडली भाशणां दिता पळय हांगा येवन पळय ती सगळीं झाडां आसा व्हडली झाडां आसा व्हडली झाडां आसा ही व्हडली झाडां तेंच्यांनी थंय तेंच्यांनी लँड यूज चेंज दवरला आनी खंयच्या आदाराचेर हें केला हांगा उदक भरतात रस्तो भरतात व्हॅल्यू असतो ना कित्याक सरपंचाची सायन ना कोणाची सायन ना ताका व्हॅल्यू असतो ना कोर्टान फाल्यां कोर्ट विल नॉट रेकॉग्नाइज डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज नॉट कम विथ हिम कोर्ट हॅज डायरेक्टेड डेप्युटी टाउन प्लॅनर टू कम विथ हिम वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज सेंट हिम मेडिमल स्केप गॉट वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हांगसर ना परमिशनां सगळीं दितात ते भितर आनी हांगसर कित्याक ना डेप्युटी टाउन प्लॅनर जे म्हणटा पळय हेच्या पयलीं असोच करता आनी आतां परत केला हेंच्यांनी टीसीबी बोर्डाक अप्रुवल दिता पास करता खंयच्या आदाराचेर पास करता टीसीबी बोर्डाक घालून अप्रुवल एवरी टाइम हे टीसीबी बोर्डाचेर सगळे गोंयभरान हेंच्यांनी पास केल्ले आसा विथआउट नोईंग द फॅक्ट्स त्या बोर्डान कलेक्टर असता त्या बोर्डान DDW असता त्या बोर्डान WID असता हे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल त्या बोर्डान असता अलॉंग विथ द मिनिस्टर्स खंयच्या आदाराचेर केला सिंपल आसा तूं इन्स्पेक्शन सारकें कंडक्ट कर आनी आमकां डॉक्युमेंट दाखय खंयच्या आदाराचेर तुमी परमिशन दिता तो डॉक्युमेंट दाखोवपाकूच रेडी ना ताका सांगलें आमी प्लॅन दाखया म्हणून हे खंयच्या आदाराचेर तुवें दिला तो कितेंय दितलो ना ताका कॉन्क्रीट प्लॅन आसपाक जाय आनी दॅट प्लॅन हॅज टू बी अप्रूव्ड by the department. He is saying that I am not liable to show his the plan. आमकां दाखोवपाक ना म्हणटा आता येऊन केला कितें ताणें तो येवन टायमपास केला हांगा येयले टेप लायले गेला काय उलोवपाकूय रेडी ना धांवता पळोवपाक रावला बसला भितून गोंय आमी काबार करपाक दिवपाचें ना एडमिनिस्ट्रेशन जे आयज कॉलेप्स जाला हें कळटा तेणेन सारकें आसा नाल्यार तेणें आन्सर करपाचें तेणेन सगळे डॉक्युमेंट दाखोवपाचे बाबा हें आमी कायद्या अनुसार दिल्लें आसा म्हणून कशें दिलें तें कळूंक जाय न्हू तुमकां एवरी टायम कोर्टान लोकांक वचचें पडटा म्हटल्यार कितें टॅक्स पेयर पयशे आमी लोकल जे आसा ते एकटे जावन कोर्टान वचपाचें एवरी टायम सरकार कितें करता हे गोंय विकूंक म्हटल्या डेफिनेटली मिनिस्टराच्या दबावाचेर मिनिस्टर विश्वेश राणेच्या दबावाचेर तेणें स्टेटमेंट काडलो एक मिनट तेणें स्टेटमेंट काडचो मिनिस्टर विश्वेश राणे टीसीबी मिनिस्टरान की हें जें केलां तें सारकें आसा म्हणून आसा जाल्यार दाखोवचें डॉक्युमेंट दाखोवचें सारकें तुमी WIDन परमिशन दिलें कशें खंयच्या आदाराचेर परमिशन दिलें हांगा जेन्ना उदक भरता सगळे प्रेशराचेर चल्ला हांगा प्रेशर ब्लास्ट जातलो लोक उगिना डेफिनेट मिनिस्टर आसतलो कित्याक मिनिस्टरान अप्रुवल दिला 39A आख्खे गोंयभरान तेंच्यान अप्रुवल दिला कोट्यांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंज केल्ली आसा आनी त्यो लँड यूज चेंज करपाचो कारण कितें कित्याक ह्या बिल्डर लॉबींग व्हडले भायले लॉबी जे आसा तांकां जाय तशें मनमानी करपाची आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन वाडोवपाची सो फायनली तुमचो तो डिमांड कितें लास्ट आनी जर समज तुमच्यो मागण्यो पुराय जावना तुमी फुडें कितें करतले सिंपल आसा डिमांड लोकांचो इतलोच आसा की जो इन्स्पेक्शनाक हांगा येयला तेणें सारकें इन्स्पेक्शन कंडक्ट करचें अलॉंग विथ द सरपंच जो सरपंच हांगा आसा बाकीचे जे गांवकार आसा गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी सारकें इन्स्पेक्शन करचें आनी तें नोटिफाय करून तेणें दाखोवचें अलॉंग विथ आमकां तो प्लॅनूय पळोवपाक जाय खंयच्या आदाराचेर तुमी हें दिल्लें आसा कलवट बांदपाक हें सगळें क्लियर जावपाक जाय तेन्नाच तेका लागून तेका लोक हांगा रावल्या तेजो आन्सर घेवपाक आसगांव येयल्ली हा दीस इज रिगार्डींग हायकोर्ट मॅटर आमचो सरपंच सारके डिटेलान सांगतलो एक कांय म्हयने पयले आमी हांगा येयल्ली वरस पयले रायट नाव पंचायतीन ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स त्या जाग्याक बांदपाक म्हणून कांयच येवंक ना एज पर सरपंचीज दीस आय स्पोक टू हिम त्या प्रॉपर्टीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बांदपाक कांयच येवंक ना आत्तां सद्याक पंचायतीन पयले येयल्ले म्हणटा ते कालवट करपाक Calvert from that opposite Paloti up to his property, survey number 180/45. त्या प्रॉपर्टीन तो आमच्या नल्ला जो नल्ला आहा नल्ला that is a three junction T junction of the Nalla where water comes all from top. इगोजीचे सायडीतले दोंगराचे आख्खे उदक येता हांगा हावजींग बोर्डाचे आख्खे उदक येता पोंग जाता आनी तितून तो आपल्या फुटींग घालूंक सोदता आनी त्या फुटींग घालून आपल्या प्रॉपर्टीन एक्सेस करपाक तेजे पयले परमिशनाक पंचायतीन येयल्लो पंचायतीन ताका हायकोर्टान पासून येयलो हायकोर्टान पासून येयलो आनी आतां हायकोर्टान
TCPक सांगला यो आनी रिपोर्ट दी म्हणून. ते रिपोर्ट ते मेजरमेंट घेवपाक TCPचो विवेक मयेकर हांगा येयल्लो आनी आख्ख्या गांवचे सरपंच VDC BMC आनी आख्खे ग्रामस्थ हांगा येयल्लो. आमचो ZP येयल्लो. एवरीबडी मोर दॅन 100 पीपल आर गॅदर्ड हियर. लास्ट एक वर्स पयलें आहले तेन्ना मोर दॅन 100 पीपल हॅव गॅदर्ड. ऑल कन्सर्न मेंबर्स ऑफ दीस विलेज. आसा गांव तो गांव आसा गांव आनी त्या प्रॉपर्टीन कितलीं झाडां आहा. बीग फॉरेस्ट ट्रीज. आमी आमच्या लेटर हेडीचेरूय TCP मिनिस्टराक लेटर करतलीं की ह्या प्रॉपर्टीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचें न्हू म्हणून. हांगा सगळे फोटो मारून आमच्या ZPकूय सांगतात तेज्याय लेटर हेडीचेर घाल म्हणून. आमचो सरपंच इज ऑलवेज देर विथ अस. तेकाच लागून हायकोर्टान मॅटर पावली ती आनी हायकोर्टाची आयज ऑर्डर आसली की आयज येवप आनी त्या जाग्याचो मेजरमेंट करचें म्हणून. सो आजुनूय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फॉर दॅट प्लेस येवंक ना पंचायतीन. कन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार तिसोर कितें तरी कन्स्ट्रक्ट जावचें म्हणून. आतां पयल्या सद्याक तो आपल्या प्रॉपर्टीन फकत एक्सेस करूंक सोदता. दीस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड वील बी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. सो आय रिक्वेस्ट माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हांव लेटर करतां TCPकूय लेटर करतां आनी TCP मिनिस्टराकूय लेटर करतां की हांगा साकून कित्याक तो आमी आतांच कल्वट चॅक केला. इट इज 430 बिल्ट अप दॅट दीस आनी इट इज एल जंक्शन. सेकेंडली तें उदक वयतलें खूंय. आतांच मातसो हायटायड जालो पावस बेज येयलो तें उदक रस्त्यार येता आनी ह्या वाटेन घरां आहा तितून वयता आनी ती फुटिंगां आनी घातली जाल्यार आख्खो आमचो वाडोच बुडटलो हांगा. पयले सद्याक उदक ना पिवपाक आसा गांव आनी हाडून हाडून बोंगले घालून अरे बाबा देर इज वॉटर स्कॅसिटी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हे व्हडली रुखां आनी झाडां कातोल्लीं. इट इज अ ग्रीन एरिया, सच अ ब्युटिफूल एरिया. कातोल्ली जाल्यार आय डोंट नो वे वील वी गो टू इवन ब्रीद. हांव खरेंच आयच्या हितून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर. ऑफकोर्स ही हॅज नॉट गिवन येट परमिशन फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इन दॅट. बट इन फ्युचर इफ इट कम्स दिवचें न्हू म्हणून. जयदेव मोदीक वचोन आयज एक्चुअली ही वॉज सपोज टू कम. आय थिंक जयदेव मोदी जयदेव सर जयदेव was supposed to come. Jaydev was supposed to come, but he didn't come. He sent one of his person just to take measurement and he is gone. But he has nothing to answer us. आमी क्वेश्चनां विचारता आमच्या गांवकार थंयसर क्वेश्चनां विचारता. ही हॅज नथींग. तो म्हणटा आपूण येयला म्हाका आपल्याक सांगला फकत मेजरमेंट काड. तो फायल वाचून घेवन येवंक ना हांगा लोकांक पळोवपाक. पूण कांय ना फायलूच ना. फायल हा फकत हे हायकोर्टान तेका हे कर ऑर्डर दिल्या ती येवन मेजरमेंट करपाक. परतें सांगता थंयसर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आजुनूय दिवंक ना त्या जाग्यार. पूण दिले जाल्यार आख्खी आमची ग्रीन एरिया काबार जातली. ग्रीन एरिया काबार जातले. आख्खे ट्रॅफिक हांगा जाम जातले आनी तें उदक खूंय वयतलें तें म्हाका खबर ना. तें 3 जंक्शन आहा तें. हांव रिक्वेस्ट करता परतें आमच्या मिनिस्टराक हांगा दिवचें न्हू. आनी आतां आमी बसून लेटरूय करतात TCP मिनिस्टराक हांगा दिवचें न्हू म्हणून. हांगा जयदेवाकूच हांव लेटर करतलें. तो येवंक ना. आमी वचोन मेवतली पर्सनली तेका आनी दिनाका म्हणून थंयसर. लेट इट गो क्लियर. लेट क्लियर मेसेज ऑल्सो गो टू द हायकोर्ट दॅट दीस इज द प्रॉब्लम. हांवें तेणें मार्क करून घेतलां. तेय आमच्या सरपंचाक फॉवर्ड करता. कितें फोटो मारला हांवें. ताणें कितें मेजरमेंट घेतला तो मेजरमेंट घेवन वयतालो. वी ऑल्सो डिडंट हॅव एनीथींग. सो आय सेड एटलीस्ट गिव मी दीस and I clicked a picture of what measurement he has taken. I request the secretary. And we want it to be declared as private forest. Madam, yeah. I request the secretary if he is present here. त्याने कितें मेजरमेंट काढला ते सारकें आहा जाल्यार आतां ते बांदपाचें हेंच येवंक ना न्हू. License he has not yet asked. His first step is asking for access. Till there is access to his property, they don't give a construction license to commercial as well as residential. They young now. Right now we are at step 1.
of not allowing him to build the access from that place. Sarpanch. दासगांव आयज हांगा आमी सगळे जाण जमलेले आहा. आमच्या वांगडा आहा आमची लोकल MLA मॅडम डेलाला लोबो, ZP अंजुना मेंबर आमचो नारायण मांद्रेकर, तशेंच हांगा आमचो सान आंद्रेचो MLA सर विरेश बोरकर, तशेंच हांगाले सगळे रहिवासी आहा, VDC सगळे मेंबर आहा, BMC मेंबर आहा हांगा, आनी हांगा सगळे आमचे सपोर्टरूय आहा. आयज आमी हांगा सगळे जाण जमलेले आहा कारण गेल्या वर्सा अशेंच हांगा सगळे लोक गॅदर्ड जाल्ले कारण एक रिओ बिल्डर तेणी गेल्या वर्साक एक फायल घातलेली टू बिल्ड अप द कल्वर्ट ओवर द नाला, आनी त्या बिल्डराची प्रॉपर्टी जावन आहा सर्वे नंबर 180/45 ऑफ आसगांव विलेज एट मजलवाडो. तेन्ना आमी पंचायतीन ते रिजेक्ट केले कल्वर्ट तेजो. आमी रिजेक्ट केल्या उपरांत तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेलो. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तेणेन ऑर्डरूय हाडली. तेच्या उपरांत आमी ती मागीर हायकोर्टाक पासून ही मॅटर पावयली. आतां कमीत कमी 1-1.5 वरांच आमी पंचायत आनी हे सगळे विलेजर्स आमी एक केशीक एवरी केशीक आमी प्रेजेंट जाता. आनी हायकोर्टान फाटल्या 1 तारखेर हियरींग आसले आनी हायकोर्टान एक डायरेक्शन दिल्लें आहा TCP की तुमी सायटीचेर वचोन ती सायट इन्स्पेक्शन करची, म्हणजे जे कल्वर्टाचें जे लोकेशन आहा ते तुमी इन्स्पेक्शन करून आमकां कोर्टान रिपोर्ट दिवचो. आनी म्हाका दिसता 27 जुलय हे परत हियरींग आहा आनी 27 जुलयाक हे सगळे रिपोर्ट TCPचो आहा तो हायकोर्टाक सबमीट जातलो. तेच्या उपरांत हायकोर्ट ऑर्डर पास करतलो की हे कल्वर्टाक परमिशन दिवप काय ना पळय ते. तेका लागून आयज इन्स्पेक्शन आसले आनी आयज TCPच्या अंडर आमचो तेंचो एक फिल्ड ऑफिसर विवेक मयेकर म्हणून हांगा प्रेजेंट आहा. तेणीन येवन सायट इन्स्पेक्शनूय केल्लें आहा. हांगा सायट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत लोकांनी MLA आहा तसोच आमचो सान आंद्रेचो MLA विरेश बोरकर आहा तेंच्यांनी तांकां क्वेश्चन केलो जेन्ना तूं हांगा पळय येयलाय तर तुजे कडेन कितें प्लॅन आहा, कितें प्लॅन करपाक तूं आयलाय. तर तेणीन तांकां उत्तर दिलें ना. तेणीन सगळे फावटी एकूच आन्सर दिलें की तुमकां जें कितें विचारपाचें आहा तें तुमी हायर ऑथॉरिटीक वचून विचारचें. म्हणल्यार लोक थोडे नाराजूय जाल्ले आहा हेच्या बद्दल कारण जेन्ना एक फिल्ड ऑफिसर येता तेणी स्टडी करून हांगा येवचो आसता आनी खास करून डेप्युटी टावन प्लॅनरान हायकोर्टाक रिस्पेक्ट दिवन आयज हांगा येवपाक जाय आसलो. तो ताका फोन केला. तेणीन सरळ सांगला की आपणाक हायकोर्टान मॅटर आहा, आपूण आपणाच्या एसिस्टंटान धाडटा. त्या हिशोबान आयज हे इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आहा. आनी एक सांगता हांव की जे खुबशे क्वेश्चन आमचो विवेक मयेकराक विचारले की तुमी एप्रुवल कशें दिलें. आनी एक तुमकां हांव सांगूंक सोदता ह्या प्रॉपर्टीन कसलेंच एप्रुवल दिवना. WRDन एप्रुवल दिला ते कल्वर्टाचे विदावट पंचायती कॉन्फिडन्सान घेयनासतना एप्रुवल दिला. कितके फावटी आमी लेटरां केली. WRDच्या मिनिस्टराय कडेन गेले. त्या टायमाक आमच्या वांगडा लोकल MLA आसली आनी मिनिस्टरान आमकां सारकें क्लियर सांगलेलें की हो प्रोजेक्ट आपूण कल्वर्टाचो आहा तो स्क्रॅप करता. टील डेट तो आजून स्क्रॅप जावना. एकदां तेची NOC फाटी घेतलेली परत ते हायकोर्टाक गेले. म्हणटा हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, WRD मिनिस्टरा कडेन मागता, TCP मिनिस्टरा कडेन मागता, CMA कडेन मागता की हे जो पळय प्रोजेक्ट आहा हो प्रोजेक्ट जायत नाल्यार आख्खे उदक रस्त्यार येतलें. कल्वर्ट तर घातलो थंयसर T जंक्शन आहा. सगळे तिनूय दोंगराचें उदक एका जाग्यार स्टोर जाता आनी ते रस्त्यार चडटा. आनी जर तर कल्वर्ट घातलो ब्लॉक जावन ते उदीक येतले रस्त्याचेर. आनी दुसरें म्हणटा पळय ते आतां जेन्ना कल्वर्ट घालता तेन्ना L जातले. आनी L जाल्या उपरांत म्हाका दिसता थंयसर कितकेच एक्सिडंट जातले. 3.90 म्हणजे 4 मीटर पासून थंय एक्झिस्टींग रोड ना. आनी एक तुमकां हांव सांगूंक सोदता जर तर ही आतां ते कल्वर्टाक कंस्ट्रक्शन लायसन्स तर दिलें. एक कल्वर्टाचो पिलर खंय येतलो. PWDची प्रॉपर्टी सारकी टच आहा. नाल्याच्या वर PWDची प्रॉपर्टी आहा. तो कल्वर्टाक पिलर खंय घालतलो हे आमी आतां TCP जो ऑफिसर येयल्लो आहा ताका आमी सांगलेलें आहा. ते रिओ लग्जरी होम्स प्रायवेट लिमिटेड आहा ते पिलर खंय घालतले. रस्त्यार काय ताका घालपाक मेळना. आमी ऑलरेडी PWDकूय एक लेटर केला, ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आहा की तांकां NOC दिवपाची ना. सगळे डिपार्टमेंटाक केला. आतां जशें मॅडमीन सांगलें मॅडमीकूय आमी एक लेटर केला 2 दीस पयलीं. इतके दीस मॅडम आमच्या वांगडा आसताली अनऑफिशियल ती सांगताली की आपणाचें ऑब्जेक्शन आहा. आमी ताका ऑफिशियल लेटरूय केला 2 दीस पयलीं आनी तिका सांगला की तुजी ऑफिशियल नोट घाल. तशेंच आमी आमचो नारायण मांद्रेकर ZPचो आहा ताकाय आमी सांगला तुजे ऑफिशियल नोट घाल. BMCन ऑलरेडी काल ऑफिशियल नोट TCP घातलेलो आहा आनी विलेजर्सानूय काल ऑफिशियल नोट TCP घातलेलो आहा की आमच्या सगळ्यांचें हांगा ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. तेन्ना आयज म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण हो कल्वर्ट बंद करपाक हांव म्हणिना. तुमच्या सजेशनाक आमी हांगा आपयल्ले कारण ती हायकोर्टाची ऑर्डर आसल्या उपरांत आमी ऑब्जेक्शन तेजेर हाडूंक शकना. आमी सांगलेल्या लोकांक की तुमचें सजेशन दिवचें. सगळ्या लोकांनी MLA ZP सगळ्यांनी सजेशन दिल्लें आहा. आनी हांव चड देव बरें करूंक म्हणटा आमचो सान आंद्रेचो MLA कारण आयज तो सान आंद्रेसून हांगा येवन
आमकां सपोर्ट केल्लो आहा. कारण तुमी पळयतले सदांच प्रत्येक MLA आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता म्हणल्यार आयज तो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला आनी म्हाका दिसता खुबसो आमच्या विलेजर्सांक तेणेन सपोर्ट केल्लो आहा. आमची MLA तो MLA प्लस सगळे जितके MLA आहात तितक्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक आमकां विलेजर्सांक सपोर्ट करचो आनी हो जो पळय प्रोजेक्ट आहा तो स्क्रॅप करचो. म्हजें नांव एवरेस्टो, हांव विलेजर ऑफ आसगांव. फ्रॉम माय चायल्डहूड डेज हांवें अशें डिस्ट्रक्शन केन्ना पळोवंक ना. वॉट इज हॅपनिंग नाव. आय एम 50+ आनी डे बाय डे द डिस्ट्रक्शन लेवल इज गोईंग वर्स्ट. आनी हांगासर झाडां खंयचीं आहा पळय ती कलवट करूंक सोदता ती 100 म्हाका दिसता प्लस ओल्ड ट्रीज. दीस इज प्युअर ऑक्सिजन. हें ऑक्सिजन घेत जाल्यार आमी कितें फ्युचर सिलिंडर घेवन भोंवपाचें ऑक्सिजन. This is the government of the day wants us to do, carry the cylinders and take oxygen, which is not right and nobody agrees to it. हे कालवट करूंक येता ते इट्स अ रॉंग थिंग. रोडूच हा म्हाका दिसता 3 काय 3.5 मिटर आनी तो एक्सेस रोड एक्सेस कालवट मागता ताका जाय 4 मिटर्स म्हणटा. इट वील बी मोर देन 4 मिटर्स बिकॉज 6 मिटर्स प्लस तरी जातलो तो. हें आमकां चितक्या बनोवपाचें. हें सेकेंड थिंग आयज इन्स्पेक्शन हावलें एंड दीस इज कोर्ट हॅज डायरेक्टेड द ऑफिसर टू कम फॉर द इन्स्पेक्शन. एवरी इन्स्पेक्शन द गव्हर्मेंट ऑफ द डे ते 3rd 4th पर्सनाक मेळटात. तांकां तूं क्वेश्चन कशी कितें आपूण नको ऑफिसराक विचार. हाय ऑथॉरिटी विचार. वी आर फूल्स हियर स्पेंड आवर टायम एंड टू गेट दीस रिप्लाय. हे रिप्लाय येवपाक आमी येता. We are coming here to get the correct explanation with the proper authority. So this all bullshitting should be stopped and this will never be extracted anymore. Thank you. Yeah, I'm Vilma Rodriguez, resident of Isagaon. And so we are just saying that look, this is a project which is not aligned with the village. And you can see that all the villagers are against it. So let us respect the voice of the village. No, we have been saying this in our Gram Sabha. Please respect. Yeah. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.